हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस ऑफिशियली चंदूस ब्लॉग। आशा करी आपने समस्त बहुत ही भले थे एंड मुझे बहुत भलरे अच्छी। सो टाइटल आउ थंबनेल कि आपने ओबियसली जानी सारे कि आज ब्लॉग टी कौन। आज ब्लॉग टी इज ऑल अबाउट विश्वकर्मा पूजार किसी प्रिपरेशन चलती आम कॉलेज रे बिकज विश्वकर्मा पूजा आम कॉलेज हम एंड यही वीडियोटा हूँ 16 सेप्टेम्बर माने सैटरडे तो 17 हूँ विश्वकर्मा पूजा तो ता पूर्व आमर ये किसी प्रिपरेशन चली। सो वी आर थॉट कि आम सार मान सहित किसी मिसिकी किसी पूजा साहाय्य करदेबू मतलब कि किसी डेकोरेट कर सार को साहाय्य करदेबू। सो आम से ही एठिकी आसीचु। सो क्लास वगैरह सब सारिकी लंच करिकी तो आम सब एठिकी आसीचु। सो आपार्ट सार आमको देदेले तो सार मान कंस्ट्रक्शन आम सॉरी इंस्ट्रक्शन रे आम मैंने सब किसी प्रिपरेशन करूँ। तो ये सब हूँ आम सब प्रिपरेशन किसी सामग्री तो किसी नुआ वगैरह सब आसीला। तो बहुत प्रकार डेकोरेट सामग्री अच्छी बलून्स भी अच्छी 2 पैकेट आसी बट बलून्स आम काली ही लगे बिकज आज लगे हेनी। तो यही सब किसी ही थिला मो पाखे सार मैंने आनी तो आम यही हिसाब से सब किसी करूँ। सो आगु को वीडियो बहुत किसी मजा मस्ती अच्छी तो आपने ए टू जेड देखूँ देन देख सारा पर आपने मतलब लास्ट को कमेंट करेंगे कि आज आपको केमी लगे। अरे अरे बलून लगे था बेलून लगेले बढ़िया बेलून लगेले से परदिन पर्यटन रहा छुरी अच्छी कहीं पूरा धारिया छुरी। हाँ ठीक है ताको टाइट कर बांध देख कौन लगी। अरे हाँ नहीं पूरा लगे दियो लगे दियो आउ कौन हम अरे कहीं कलरटा ना दे दियो ना कलरटा दे दियो ता डिस्टेंस एटा कर दो केते दे करो हाँ 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 आ जस्ट टिके टिके हाँ से हाँ तापर छोटिया तापर एटा लगा जो अरे ये छोटियाटा अच्छी हाँ सेट लगे ना यहीटा लगे मझे से कथा कौच आड़ू हाँ से खाली बाउला ना भल लगुनि अरे एठी सर सेपटे मार तू भसाणी टे नाची दे मलय तू तू गोटे देखिए
ସେଥିରେ କାଟ ନା ରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ବେକାର ହେଇଯିବ। ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ନା କଣ? ହଁ ଆସ ଆସ ସରୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ତାପ ନେଇ ପିନ୍ଧ ନାଚ ନାଚ ଏଇଟା ଲଗାଇ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିବି ମତେ କେହି ପାର୍ଟି କରିବେନି। ଆରେ ଏଠି ଢାଳି ଦିଅ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେ କାମଟା ସ୍ପିଡ୍ କର କେତେ ସ୍ପିଡ୍ କରୁଛୁ ସାମାନ୍ୟ ସେଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି କାମ କରିବି। ହାତ କରିବ ସାର୍ ଆଉ ସେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବି ଭଲ ମାନିବ ହଁ ତଳେ ରେଡ୍ ମାରିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ରେଡ୍ କଲର୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ Hi guys, myself Babul Kawati. My Insta ID is @bakadi. Please follow me. ଆମର ଏଠି କାଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଆସିବେ ଆଉ ଭସାଣି ହବ ଭସାଣି ବି ହବ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲେ ଆସିବେ କାଲି ଭୋଜି ଖାଇବେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବେ। ଭୋଗ କି ଭୋଗ ହବ କାଲି ସେ ଫଳ ପଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗଟି ହବ ଆଉ ରହିଲେ ଆସିବେ ସାର୍ ଭାଇ ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଚା ଦିଅ ମତେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ସାର୍ ଚିଅର ଗାଲା ଅଛି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇସାରିଲାଣି ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କଲେ ଓମ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଏ ସବୁ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କିଛି ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ କିଛି କାମ ନ କରିକି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନାଉଛି ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ମୋର କାମ ଥିଲା ସେପାରେଟଲି ତ ମୁଁ ସେ କାମ କରି ସାରିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୋ ଅପ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି ତ ଠାକୁର ବସିବା ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେବୁଲଟେ ଯେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ଆପଣ ଆମେ ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ ବିକଜ୍ କି ସେଇଟା ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଆମ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଦେନ୍ ତାପରକୁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କଦଳୀ ଗଛ ଆଣିକି ସେଠି ତାକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ କଦଳୀ ଗଛ ବି ନିହାତି ଦରକାର ପୂଜା ପାଇଁ ତ ବବୁଲ ବାକାରେ ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଗଛ ନେଇ ଆସିଥିଲା ତ ତାର ମୋର ମିଶିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ ତ ଏମିତିକି ହିଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଥିଲା ତ ବାକି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି କାହିଁକି ନା କଲେଜରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲେ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବୁ ଯେମିତିକି ଆମର କଲେଜ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ହାତ ଦେଇଥିବେ ନା ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମିଳିବ ତ ସେଇଠି ହେଉଛି ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିନଥିଲୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ବିକଜ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମେ କିଛି ବି ମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିନଥିଲୁ ସେମାନେ ଆର ବର୍ଷ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ହାଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲୁ କି ନାହିଁ କି ଆମେମାନେ ଆଜି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବୁ এইটা নিও ଥଣ୍ଡା ଦଉନା ଜାଣି ପଇସା ସାରେ
କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପଳେଇ ଯାଉନୁ କାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ କିଛି କହିବିନି କହୁନୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ତ କହ କିଛି କହିବୁ ଠିକ୍ କରିବୁ ହେଲା ହେଲା ସାର୍ ଆଉ କହୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ଦେଖୁন ପଛକୁ ଯାଇ ଦେଖୁন ଦେଖେ ସାର୍ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେନି ମୋତେ ଜୋରସେ ଆସିଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼କୁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ମଝିରେ ଆରେ ତୁ ଦୂରକୁ ଯା ଦେଖାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଯାଉଛି ଯାଉ ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଟାଇମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ 4:26 ହେଇଯିବ କେତେଟା 4:26 ଯିବା ତିନି ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସଫା କରିବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରିବି ସାର୍ଟ ସଫା କରିଦେଇଛି ଯିବା ଆଉ ଯିବି ତ ଗାଡ଼ା तो आमर प्रिपारेसन चली तो मोर ए घर को भी जबार अच्छी कहीं कहीं आज घर को जेहतु मुझे गोटे जिनसा अर्डर करी गणेश पूजा पिंधि बोली तो आज मु घर को जी तो ये तो 4:30 पाखापाखि अलरेडी होती तो मुझे घर को बाहर जाकि पहुँच सारापर से जिनसा आनी सारापर जा गणेश पूजा में किसी मानने कुर्ता किनी भावी तो ସେଇଟା ମୁଁ अर्डर करती जोटा कि मोर घरे आसी दे देते तो ये मुझे घर को तो कुर्ता ये करी मरामरी कर अच्छी तो तापर जाटा गणेश पूजा को रिवाल हम तो बाकी यहाँ मुझे देखईदेली कि यहाँ हूँ सैटरडे तो डेट हूँ 16 सेप्टेम्बर तो काली जेहेतु संडे विश्वकर्मा पूजाटा अच्छी से आमर ये प्रिपारेसन सब चली तो सब प्रिपारेसन पे सब कर बाकी मुझे भिडियोटा बनई दूसरी एंड कौन कह मुझे जानी कि ये ब्लॉगटा केबे पड़ो किंतु मु ट्राई करी कि जल्दी जल्दी ब्लॉगटा पकईद तो यहाँ गोटे पार्ट मुझे करी देन तापर गणेश पूजार से पूजार से गोटे पार्ट करी कहीं मुझे ये जोड़ी करूँ तेज मानने भिडियोटा बहुत ही लंग हो तो से दुईटा पार्ट करके आप सहित शेयर करी भली की उठा पूरा नेचर सो फाइनाली आम डेकोरेशन कम सरीगला देन आम सार कहूँ कि सार आम एत सारा जेहतु कम करूँ तो आपण आम कि गोटे करूँ तो सार टंका देते तो आम से टंकार आम गोटे थंडा नहीं आसलु तो आम समस्त पीदेलु तो बहुत भल लगे सो या तो आज ये तो आज ये मु ब्लॉग एंड कर तो आशा करी आपको भल लगी जदि भल लगी तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे सो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।